بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا محافظ، کلاس 9 یونٹ نمبر 1، اس کا پارٹ 2. ٹھیک ہے. پارٹ 1 میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کس طرح جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی اور کس طرح انہوں نے انسانیت کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے. چلیے اب اس کا آگے والا پارٹ ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کے کلیئر ہو جائے. اس کا میننگ ساتھ ترجمہ دیا گیا ہے، اس کو مزید ہم ڈسکس بھی کریں گے، اس کے اوپر تبصرہ بھی تھوڑا سا کریں گے تاکہ سارا کچھ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. دا فلو آف ڈیوائن میسج، وحی کا نزول. ٹھیک ہے. جو فلو تھا، فلو کہتے ہیں بہاؤ کو، کسی بھی چیز کے بہاؤ کو کہتے ہیں. آف ڈیوائن میسج، ڈیوائن میسج کہتے ہیں کس چیز کو؟ وحی کو. ڈیوائن میسج کس چیز کی انگلش ہے؟ وحی کی انگلش ہے. ٹھیک ہے. ڈیوائن میسج کہتے ہیں وحی کو. دا فلو آف ڈیوائن میسج، ٹھیک ہے، جو فلو تھا یعنی چلنا شروع ہوا، یعنی کہ وحی کا چلنا، وحی کے اترنے کا وقت آیا. which continued for the next 23 years، جو 23 سال، اگلے 23 سال تک جاری رہا. had begun، ٹھیک ہے، جو جاری رہا. and the Rasul, peace be upon him, had arisen to proclaim oneness of God. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا. ٹھیک ہے. to announce something. The Rasul, peace be upon him, had arisen to proclaim oneness of God. توحید. تو انہوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا. کس چیز کا اعلان کیا انہوں نے؟ توحید کا. oneness of God یعنی توحید کا اعلان کیا. and the unity of mankind، اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کیا. دو چیزوں کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے. his mission was to destroy the، یہاں پہ دیکھیں next us. اس ورڈ کو نیکسس کو میں نے ایک اس کے اندر سینونیم کے اندر کلیئر کر کے آپ کو پروننسیشن نیکسٹ پہلے پڑھیں گے. نیکسٹ اس. ٹھیک ہے. نیکسس آف سپرسٹیشن. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ his mission was، ان کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. what was his mission؟ تو his mission was to destroy، انہوں نے تباہ کرنا تھا. کس کو کرنا تھا؟ the nexus of superstitions، یعنی انہوں نے ابہام پرستی کو ختم کرنا تھا. یہ جو تہمات ہوتی ہیں، توہم پرستی ہوتی ہے، یہ جو سپرسٹیشنز کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو رانگ بلیف ہوتے ہیں، جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، جن کے اوپر غلط عقائد کر لیتے ہیں ہم لوگ کے چھت پر کوا بیٹھا ہے تو آج کوئی مہمان آئے گا. تو اس قسم کے جو ہم نے توہم پرستیاں رکھی تھیں، ان چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنا تھا. یہ ان کا مقصد تھا. his mission was to destroy the nexus of superstition، یعنی توہم پرستی کا خاتمہ، اور کسی چیز کا اگنورینس کا خاتمہ. اگنورینس مین جہالت کا خاتمہ. اینڈ ڈسبلیف، اور بے یقینی، یعنی یقین ہی نہیں تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یقین ہی نہیں تھا. اور جو بے یقینی تھی اس کی فضا کو ختم کرنا ان کا مین مقصد تھا. نیکسٹ آتا ہے کانسیپٹ آف set up a noble conception of life. ٹھیک ہے. زندگی کا ایک عظیم تصور. کنسپشن کہتے ہیں تصور کو. ٹھیک. زندگی کا ایک عظیم تصور، اور نوبل set up a noble conception of life، زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کو لے کر جانا، یعنی اس کی قیادت کرنی. ٹو دا لائٹ آف دا فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، اور ایمان اور خدا کی نعمتوں کی روشنی میں انسانیت کی قیادت کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو لیڈ ہے، لیڈرشپ دیکھیں جیسے لیڈ ہوتا ہے کسی کی قیادت کرنا. لیڈ مین کائنڈ یعنی انسانیت کی قیادت کرنی. ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان اور انسانی خدا کی نعمتوں کی روشنی کی طرف ان کی قیادت کرنی تھی. اور ایمان اور خدا کی نعمتوں کی روشنی انسانیت کی قیادت کرنا تھا. ٹھیک ہے. روشنی میں انسانیت کی قیادت کرنا تھا. نیکسٹ اس کا پیراگراف جو ہے اسے ہم ریڈ کرتے ہیں.
लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और उनके सिनोनिम्स को भी जानना चाहेंगे और उनको डिस्कस करना चाहेंगे। नंबर वन, जो मैंने आपको यहीं पे बताया कि डिवाइन मैसेज मीन वही, हेवनली मैसेज, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है हेवनली मैसेज, जो आसमान की तरफ से मैसेज आता है, दैट जिसे हम वही भी कहते हैं। अराइजन, हैपन, पैदा किया। डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, तबाह करना। नेक्स्ट अस, लिंक या जॉइंट या गठजोड़। सुपरस्टिशंस, झूठे अकायद। अब इसकी मैंने जो प्रोनाउंसिएशन थी उसको भी नीचे डिफाइन किया है, सुपरस्टिशन। अनफोल्डेड बिलीफ, ऐसे अकायद जो हम पैक ना कर सकें, फोल्ड ना कर सकें। क्रेडलिटी, इल्यूजन, फ्रेब, मैजिक, ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, किसी की तशहीर करना, तो दैट इज प्रोमलगेट इसका सिनोनिम होगा। सो नेक्स्ट हम अपना जो है वो सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा 8th पैराग्राफ है। सिंस द डिसबिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस, क्योंकि ये जो एक अकीदा था वो उनके गलबे को धमका रहा था या डरा रहा था इन द सोसाइटी, माशरे में। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा बनता है, चूँकि ये अकीदा माशरे में इनके गलबे के लिए खतरा पैदा कर रहा था। द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, तो उन्होंने जो कफार मक्का थे, उन्होंने जो अरब के कफार थे, उन्होंने स्टार्टेड टू माउंट, उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या चीज़ बढ़ानी शुरू की? टू माउंट यानी बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर, दबाव उन पे डालना शुरू किया। किस पे डाला? ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रेनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि वो अपनी वजह से हट जाएं। एंड दे टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा करनी शुरू कर दें। इसका बामुहावरा करूंगा मैं। कफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। दे वांटेड देम, वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अव्वलीन मकसद को छोड़कर, ठीक है, दे वांटेड देम टू रेनाउंस देयर कॉज, कि वो उनका जो मकसद था वो उन्हें छोड़ दें, ठीक है। रेनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, टू गिव अप, यानी यहाँ पे भी बताया गया टू गिव अप, तर्क कर देना। तो रेनाउंस देयर कॉज, कि वो अपने मकसद को छोड़ दें, अवलीन मकसद को छोड़ दें। एंड टेक द टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल पीस बी अपॉन हिम, काइंड एंड केयरिंग अंकल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा गया। डेलीगेशन कहते हैं वफद को, एक पैगाम भेजा गया। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया, टू रिस्ट्रेन द रसूल, कि वो रोकें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह के मैसेज को की तबलीग करने से उन्हें रोकें। और फेस देयर एनिमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा। अब डायलेमा क्या होता है? एक मुश्किल सिचुएशन, एक मुश्किल सूरत हाल को डायलेमा कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। फाइंडिंग हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, इन अ डायलेमा, एक मुश्किल हालत में। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को की तरफ भेजा। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, यानी उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामला की वजाहत की। सो इसके जो सिनोनिम्स थे उनमें देखें, थ्रेटनिंग, धमकाना, इंटिमिडेटिंग, डोमिनेंस, सुपरमेसी, गलबा, रेनाउंस, गिव अप, तर्क करना, किसी चीज को खत्म करना, डायलेमा, उलझन या मुश्किल सिचुएशन, जिसको हम क्वांटरी कहेंगे, इंग्लिश में इसका सिनोनिम होगा। अब इससे आगे वाला भी हम लेसन उसकी तरफ चलते हैं।
جی نیکسٹ ہے دا رسول پیس بی اپون ہم responded with these memorable words. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ سے جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے انکل, if they put sun in my right hand, اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں, and the moon in my left, اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھتے ہیں, پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا. ابنڈن مطلب ترک کرنا, یہاں پر بتایا گیا ابنڈن مطلب ختم نہیں کروں گا, ایسے چھوڑوں گا نہیں. ابنڈن کا مطلب ہے کہ میں کس چیز کو نہیں چھوڑوں گا, پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو اظہار ہے, جو اعلان کرنا ہے, پروکلیمیشن جو اس کے تبلیغ ہے, اسے میں نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth. میں دنیا پر ایک سچے دین کو, ایمان کو لے کے آؤں گا, اور perish in the attempt, یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. میں زمین پر حق کا عقیدہ قائم کروں گا, یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے مضبوط ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے, اور انہوں نے جواب دیا. That he replied, انہوں نے جواب دیا, Son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنے راستے پر چلتے رہو. None will dare touch thee, کوئی بندہ تمہیں ٹچ نہیں کرے گا, یعنی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا. I shall never forsake thee, میں تمہیں کبھی بھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں گا. پیرش کا مطلب تھا ڈائی, تباہ کرنا, ختم کرنا. ابنڈن کا مطلب ڈمپ, ترک کر دینا. ڈٹرمنیشن, اسٹرینتھ آف مائنڈ یا مضبوط ارادہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا پارٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیسن کے لیے ہم نیکسٹ پارٹ میں جو ہے باقی کا حصہ دیں گے اس کا. سو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں, اور شیئر بھی کیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.